लिपिका स्वागत करूची हिडन इन द नेचर रे। I Lipika welcome you again in the Hidden in the Nature. विश्वास भरोसा कट्टिया माने चली आछू। And we have crossed faith and hope. वर्तमान जीवा माने प्रेम निकट। And we will go to love. चलंतु। Come. ए एपिसोड रे मु प्रेम विषय आपन मन कहबी। And in this episode I will tell you about love. वाक्य लिखा जाए। And it is written in the word. 3:16 रे। In John 3:16. कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे। For God so loved the world. से एकमात्र अद्वितीय पुत्र को आमन देले। That he gave his only begotten son. परमेश्वर आमन को एते प्रेम कले जे। God loved us so much. एकमात्र पुत्र को आमन को से देले। That he gave his only son to us. कारण वाक्य लिखा जाए। Because it is written in the word. प्रथम जोहन 4:8 पद रे। In 1 John chapter 4 verse 8. जे प्रेम करे नहीं। The one who does not love, से ईश्वर को जाने नहीं। he does not know God. कारण ईश्वर तो प्रेम। Because God is love. ईश्वर हेउचंती प्रेम। God is love. ईश्वर को निकट को जीवा कहले। If we have to go to God, अमान को क्रूस मध्य रे जीवा पड़िबो। we have to go through this cross. विश्वास से जीवा पड़िबो। We have to go through faith, भरोसा युक्त विश्वास से जीवा पड़िबो। through hope, आउ ईश्वर को प्रेम करिबा को पड़िबो। and we have to love God. कारण से हेउचंती प्रेम। Because He is love. अमान को विश्वास रो जय यात्रा करी बहुत बाट आसीबा को पड़े। And we have to walk a long, long way in faith. अमान जतले भरोसा रे पहुंचू। And when we reach hope, विश्वास टा बढ़ी जाए कि भरोसा रे पहुंच जाए। after the completion of faith only we are reaching hope. किंतु जेते बेला आमे विश्वासी भरोसा युक्त विश्वासी आ ईश्वर को प्रेम करिबा को आरंभ करू। And when we have completed the faith and hope, and when we reach at the love, सेते बेले कंटा गुडी को आमान को जीवन को आसे। and there are thorns in our life at that stage. प्रभु यीशु ख्रीष्ट ता क्रूस ऊपर आमान को शिखे दे जाई छंती। And Jesus has taught us on the cross on that day. से आपनार मस्तक रे से कंटार मुकुट को परिधान करथि। And on that day Jesus won the crown of thorns. जेतोड़ा माने प्रभु को प्रेम करिबा को आरंभ करिबा। And when we start to love God, सेतोड़ा आमान को जीवन ए प्रकार कंटा गुडी का आसीबो। and at that time many thorns will come to us. धार्मिक र पथ आहुरी कष्ट हे चलिबो। The path of righteousness will be more difficult. विश्वासी माने The faith ones, उत्तम भाव रे चलिबे। if they walk properly, आउ से माने विश्वास करिबा द्वारा परित्राण प्राप्त होई जिवे उद्धार पाई जिवे। they will be saved, they will get salvation, से माने सुस्थता लाभ करि देबे। they will get healing. जेतले भरोसा युक्त विश्वासी हे जिवे। When they will be a trustworthy people, सेत बेलकु प्रभु तांको प्रेम को प्रतिपादन करिवे। and God will show His love there, ए विश्वासी माने तुरंत समस्त समस्यार समाधान पाई जिवे। and the ones who are on this level will get all their answers quickly. किंतु भरोसा युक्त विश्वासी मानकर आउ से प्रार्थना गुडी को प्रभु धीरे धीरे परिष्कृत करी आउ तांको प्रार्थना को श्रवण करिवे। And the ones who are in the level of hope, God will slowly make them mature there. जेतेबेला आमे माने प्रभु को प्रेम करिबा को आरंभ करिबा। And when we will start to love God, सेतेबेला माने कहिबा। and then we will say, जे प्रभु हमनकर प्रार्थना सुनंतु किंबा न सुनंतु। and at that time we will say that whether God listens to our prayer or मोर does समस्या not, समाधान हेउ किंबा न हेउ। that my problems are solved or not solved, किंतु मु प्रभु को प्रेम करिबी। but I will love God. मो जीवन जेते कंटा आसिले मध्य How many thorns may come to my life, मु प्रभु को प्रेम करिबी। I will love God. आमने ओई शरीर को भलो पाए पे इच्छा करिबा नहीं। And we will not love our body, किंतु आमे परमेश्वर को प्रेम करी स्वर्ग को जीवानी मते प्रस्तुत होतबा। but we will be getting prepared to meet the God in heaven. कारण ईश्वर होचंती प्रेम। Because God is love. प्रभु यीशु ख्रीष्ट एक क्रूस द्वारा कहिले। And through this cross Jesus Christ said वाक्य श्रवण करो। that you hear the word, मे वाक्य को विश्वास करो। you believe the word, मे वाक्य को भरोसा करो। you have your hope in the word. ईश्वर होचंती प्रेम ताहांको सहित तुमे साक्षात करो। God is love and get prepared to meet Him. जेतला माने प्रभु को प्रेम करिबा को आरंभ करिबा। And when we'll start to love God, आमान को चला पथ बहुत कम हे छी। and our walk of love will be short. जेतला माने जगत को प्रेम न करी ईश्वर को प्रेम करिबा। And when we will not love the world but God, सेतला मान को पथ बहुत कम हे जिबा हम माने आ स्वर्ग को चली जिबा। and our path will be short and we'll go to heaven quickly.
ଆଉ ଆମେମାନେ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। and we will not love our body anymore. ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରେ, And in the Bible it is written in the second epistle of Paul the Apostle to Timothy, chapter 3 verse 12, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. ପ୍ରକୃତରେ Truly, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, truly who will live godly in Christ Jesus. କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ? Why there he told truly? ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚାଖି ଦେଉଛନ୍ତି, Because people are tasting Jesus. ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। They are being named as Christians. ଯେତେବେଳକୁ ସମସ୍ୟା ତାଡ଼ନା ସବୁ ଆସୁଛି When persecution comes ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, and they go backwards ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। and they deny Jesus. ଯଦି ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି If problems are coming in life, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, Jesus cannot do anything. ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। And they are saying like this. କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। But truly who are desired to live godly in Christ will suffer ଯଦି persecution. ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, And if we truly want to meet God by living a godly life, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ, then definitely there will be persecution. ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ। And there will be more troubles. ସେଇ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା, And at that time we can love God more. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, And we will meet God କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ। because God is love. ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା କହନ୍ତି, And today Jesus Christ says, ତୁମେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା କର, you believe and hope in the word. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, You love God. ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କର, Get ready to have persecution in life. ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି, And I will make you meet my Father one day କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ, because God is ସେ love ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। and He is in heaven. କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରୁ ପ୍ରିୟମାନେ। And by this cross we learn these things. ଆଜି କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଏହି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରୁ, And from this cross we learn these things. ପିତା ଈଶ୍ୱର God the Father ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି and the separation which is between us, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। and Jesus Christ has made a bridge through this cross. ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, And let us start to walk in faith. ଆମେମାନେ ଭରସା କରିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଧରିଛନ୍ତି। And we will hope and believe that Jesus Christ is stretching out His arms and standing before us. ଆମେ ପ୍ରେମଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, And by loving God we can meet Him one day. ଆମମାନେ ଜଗତରୁ And from this world ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ to go to heaven, ଏହି କୃଷର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। the cross is needed. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। The cross is needed. ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। May God bless us. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Come, let us pray. ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, Thank you, Heavenly Father, ସେଇ କୃଷର ଚିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି, for the picture of cross which is drawn before us. କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେଇ କୃଷର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲୁ। But we haven't understood the importance of that. ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛ, And you have taught us. ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପବିତ୍ର ମହାନମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ Thank କରୁଛୁ। you, your holy name. ସେଇ କୃଷର ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। Help us to walk in the way of cross. ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଯେପରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେବୁ, Even the persecution comes, we will not step back. ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂସ୍ଥାପିତ କର। That's why you establish the love ସେ of your ବିଶ୍ୱାସ Father. ଭରସାକୁ ପ୍ରେମକୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍ଥାପିତ କର। ବାପା, Help us to have these three things in our heart. ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। Fill us with your Holy Spirit. ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, Have grace upon us ଯେପରି ଆମମାନେ ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। that we may meet you one day. ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି। All this prayer I ask in the name of Jesus.